چھوٹے نہ کبھی چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن یا خواجہ معین الدین حسن چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن یا خواجہ معین الدین حسن کرتے ہیں فدا کرتے ہیں فدا سب تن من دھن یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن یا خواجہ معین الدین. شعر دیکھیے گا بطور خاص بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے جب غوث اعظم کا بیٹا غریب نواز کے بارے میں ایسا کیفیت اتر کے عرض کیا کیونکہ مجھے احساس ہے کہ ڈی این اے ضرور غوث پاک کا ہے لیکن یہ پٹا تو ہم لوگ غریب نواز ہی کریں گے اور یہ غلامی کا پٹا ہے. توجہ چاہوں گا کہ آقا کی عطا ہو نور علی زہرا کی کلی ولیوں کے ولی آقا کی عطا ہو نور علی زہرا کی کلی ولیوں کے ولی حسنین کے دل حسنین کے دل حسنین کے دل اس ماں کے نین معین الدین حسن سبحان اللہ خواجہ معین الدین حسن کرتے ہیں فدا سب تن من دھن یا خواجہ معین الدین حسن سبحان اللہ خواجہ معین الدین حسن. اور میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں اسی وینڈا میں یہیں بیٹھے بیٹھے آپ سب کو اجمیر وہاں سے دہلی وہاں سے کلیگت پاک پٹن پنڈوا سعد اللہ پور اور آخر میں کچھوچا تک پہنچا. سبحان اللہ سفر کرنا ہے شیر دیکھیے گا کہ کرتے ہیں فدا سب تن من دھن یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن. ارے ہے قطب و فرید و علا و نظام سراج و علا الحق اشرف ہے قطب و فرید و علا و نظام سراج و علا سبحان اللہ سبحان اللہ قطب و فرید و علا و نظام سراج و علا اشرف ہے کتنا حسین ہے کتنا حسین تیرا گلشن یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن کرتے ہیں فدا سب تن من دھن یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن. کہ یا رب اجمیر مدینہ ہے جو خلد بری کا سینہ سبحان اللہ یا رب اجمیر مدینہ
Ya Khwaja Mu'inuddin Hasan. Subhanallah. Allahu Akbar. Ya Rasulullah. نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر ایک تمنا دیکھیں بڑی ادبھت امیشوسنی عقل پنی انکریڈیبل عجیب و غریب انداز کی تمنا ہے اور شاید یہ تمنا آپ کی تمنا سے ٹکرا جائے تو دعا بھی دیجیے گا توجہ چاہوں گا دربار میں حاضر ہونے والے اپنی اپنی خواہش لے کے جاتے ہیں میری خواہش کیا ہے توجہ چاہوں گا کہ دربار میں ایسے آؤں سب حال میرے مستور مستور یعنی ہڈن چھپے ہوئے ہو اور اسی لفظ مستور سے ہماری ماں بہنوں کو مستورہ یا مستورات کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا کام ہے چھپے رہنا تو مستور یعنی چھپے ہو توجہ چاہوں گا کہ دربار میں ایسے آؤں سب حال میرے مستور رہے اور بات کروں میں من ہی من سبحان اللہ دین حسن یا خواجہ معین الدین حسن سب تن من دھن یا خواجہ معین الدین حسن خواجہ معین الدین. میں لگتا ہوں کہ میرے اس کلام کے ساتھ لوگوں نے بڑی چھیڑچھاڑ بھی کی ہے کسی نے اپنا شعر گزر دیا کسی نے کچھ نہ ردیف نہ قافیہ میں سے وہ شعر سنا رہا ہوں جسے میں نے کہا بھی ہے اور بہت کم اسے پڑھا جاتا ہے یہ حاصل کلام شعر نظر کر رہا ہوں دل کے کسی حصے کو چھو جائے تو محبت سے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ جانے والے جاتے ہیں اجمیر شریف پوری دنیا سے آتے ہیں کچھ لوگ بسوں پہ بیٹھ کر بڑی بے بسی سے جاتے ہیں تھکے جاتے ہیں لیکن وہاں پہنچ کے کیا حال ہوتا ہے توجہ چاہوں گا کہ تھک ہار کے میں پہنچا در پہ آرام ملا جب آپ ملے سبحان اللہ تھک ہار کے میں پہنچا در پہ آرام ملا جب آپ ملے اور لگنے لگا اپنا بن یا خواجہ معین الدین حسن کرتے ہیں فدا سب تن من دنیا خواجہ معین الدین حسن. اب وہ شعر جس شعر کے لیے میں نے یہ پورا کلام لکھا ہے جو میرے نزدیک حاصل کلام ہے میری رگے چشتیت جو ہے وہ اس وقت پڑپڑا بھی رہی ہے تھوڑا سا اس شعر کی کیفیت پہ اتر کے اگر آپ نے سن لیا تو مجھے لکھنے کا میرا حق ادا ہو جائے گا توجہ ہے نا آپ لوگوں کی توجہ ایک بار کہہ دیں یا غریب نواز یا غریب نواز شعر سنیں گے تو مزہ آئے گا کہ میں خانے میں میری مستی کچھ اس طرح نظر آئے ساقی. ساقی کہتے ہیں پلانے والے کو مستی جسے جو پی رہا ہے اور میں خانہ جہاں پلائے میں خانے میں میری مستی کچھ اس طرح نظر آئے ساقی. میں رقص کروں سبحان اللہ اور ہو چن چن یا خواجہ سبحان اللہ کرتے ہیں فدا سب تن من دھن خواجہ معین الدین حسن خواجہ معین الدین حسن. آئیے یہ
भी कीमती शेर और ज़्यादातर हजरात इसी शेर को पसंद करते हैं। ये मैंने अपनी कैफियत को की अक्कासी की है, मेरी आदत चलते फिरते उठते बैठते। जो लोग मेरे साथ रहते हैं उन्होंने सुना भी होगा, मैं अक्सर या गरीब नवाज या गरीब नवाज, ये तकिए कलाम भी है। हद तो ये है कि बगदाद में मैं था, 4 साल वहाँ क़याम किया, दादा पीर भी हर जुमेरात को जाता था, फिर भी या गरीब नवाज कहने वाली आदत वहाँ भी खत्म नहीं। करे गौस में मुझे ख्वाजा याद आता। सुभान अल्लाह। तो क्यों आते थे उसकी वजह समाप्त करें, तवज्जो चाहूंगा कि काबा हो मदीना हो या नजफ, हर सा पे नजर तुम आते हो। काबा हो मदीना हो या नजफ, हर जा में नजर तुम आते हो। कुछ ऐसी लगी है मन की लगन या ख्वाजा मोइनुद्दीन। सुभान अल्लाह। सब तन मन धन या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन या। अशार तो बहुत ज्यादा है, 15-16 शेर हैं, लेकिन ये आखिरी शेर क्योंकि मेरी नजर इस सुहानी घड़ी पे भी है और उससे कहीं ज्यादा इस घड़ी पे भी है। और दो चीज भूखी बड़ी डेंजर होती है। एक शेर अगर भूखा हो तो जंगल में किसी की खैर नहीं, और दूसरा अगर सैयद भूखा हो तो दूसरा करबला दिख देता है। और मैंने खाना भी नहीं खाया, तो इसीलिए बहुत तेजी के साथ ये आखिरी शेर, हासिल कलाम शेर, तवज्जो के साथ आप लोग आमीन कहिएगा क्योंकि दुआइया शेर है। और मैंने अपने खानदान के लिए बारगाह गरीब नवाज में दुआ मांगी। वो खानदान जिसमें कोई मखदूमुल मशाइख सरकार कला जैसा वली पैदा हो, मुहद्दिस आज़म जैसा मुहद्दिस पैदा हो, शेखुल इस्लाम जैसा फकीह पैदा हो, गाज़ी मिल्लत जैसा खतीब पैदा हो। इसकी मिसाल नहीं मिलेगी, नज़ीर नहीं मिलेगी, और ये सिलसिला इंशाअल्लाह चलता रहेगा इंशाअल्लाह। खानदान के लिए मैंने दुआ मांगी है, आपने आमीन कह दिया तो आपका नाम हो जाएगा, हम लोगों का काम हो जाएगा। आमीन। तवज्जो चाहूंगा कि करते हैं फिदा सब तन मन धन या ख्वाजा मोइनुद्दीन। शेर देखिएगा कि है कोई मुहद्दिस कोई फकीह मखदूम मशाइख जैसा वली, है कोई मुहद्दिस कोई फकीह मखदूम मशाइख जैसा वली। महके यूं सदा अशरफ का चमन या आमीन आमीन आमीन। दीन हसन या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन। करते हैं फिदा सब तन मन धन या ख्वाजा मोइनुद्दीन। सुभान अल्लाह। समाप्त कर लें और जज्बात पे काबू रख के सुने तो मजा आएगा। तवज्जो के साथ देखिएगा कि अजमेर की धरती पे चलना आसान नहीं, यूं बोल उठी। अब कौन बोल उठी? वो दूसरे मिसरे में कि अजमेर की धरती है नूर तेरे, है नूर तेरे दिल की धड़कन या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन या ख्वाजा मोइनुद्दीन। एक वक्ता मैंने और कहा है कि अब नूर तेरे दर पर आके इज़हार अक़ीदत कैसे करें। खाए हैं उसे बस ये उलझन या ख्वाजा मोइनुद्दीन